Thank you guys sa 6,000 viewers. Wow! Oo, 6,000 unong. Yan, libre shoutout po. Walang bayad. Agi, nagkukuri ako na akong kuan gloves. Kaya mahulos na. Thank you. Happy anniversary. Cash gift. Meron siya kanina kasi sa salipdan. Smile. Roy, panin. Smile. Ready, 1, 2. Pero ang dami churro. May mumo na nga niya, Mader. 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 Tala ni Mader kayo nakalit kita, Mader. Dali, Mader, dali. Come, Mader, come. Not supported in life. Mon! Papanggap lang ako. Padali the readers matulong. What? Then, Ito ba matulong siya? dire. May dayanera bonus. Landscape not supported. Bonus, oh. Rotate device. Sugod talaga. Oh, Mon! Grande doha. Mader. Oh, grande na lang. Grande. Oh, in. Sige, may siya ngayon sa lakapon. Sana hubog kami direk pa. Dapat gintab. May bonus ka mo? Alam, mapatatan ko an. Bonus ko na, pipino lang dyan ah. Uy, may ngarap na. Makakapalit siya ako yung pagpalitan ko sa kilo ka ng papalit po. Ay, na lang yung gloves. Thank you sa amin 3,000 viewers. Thank you. Oh, thank you. Ay, natunda ko. Kanina siya text mo. Text? Chat. Mas tumawag ka. Wait. Chat. Ginagdaon lang ako balay. Thank you guys sa 6,000 viewers. Wow! Oo, 6,000 unong pala. Sir, may tanong ka ba? Yan, libre shoutout po. Walang bayad. Yeah, next Oo, di rin ako masaring ha. Cha, Happy birthday. happy birthday. We love you. Mutis, Nakukumusta yung mga gwapa? Kamutis. Kumusta daw? We're okay. We're okay. Nagsa mall po yan. Agi, nagkukuri ako na akong kuan gloves. Kaya mahulos na. Dili mauli di ba niya? Kaya nakakuha na yan. Pagkani. Thank you for watching, guys. Itong bawal ka ba yung hipon? Tapos pero nalalasahan ko yung pasayan. Pero mahasaya ha. Nasagira ng kanon kasi. Kimbit-bit ko lagi. Ayaw niya sabi. Kaya Waray pa na bawal. mangita ko itong bawal. Kanang ko bawal guys. Huwag nang kumain guys. May mananakit. Oh, may lechon paksiw, may adobo nga. Pastel. May lechon. Di best. Ayan na. Hello ka po kano ni Metro Manila. Mabuhay. OFW. Ubo ako. Happy birthday to you. Happy birthday. Dito nakikita nila. Sige, dito na. Anonymous ka na Sino para to? makita Thank you very much. 9,000 what? Yeah. Obvious man. Mon, cheers. Thank you. Happy anniversary. Cash gift. Gcash na lang daw. Ito yung Gcash number ko, ibigay mo na agad. Oh, ako ma-Gcash. Basta mag-saring happy anniversary ba din? Sige nga. Happy anniversary. Ay, birthday, happy anniversary. Dapat may Gcash ka ako. Happy anniversary! Yeah. Happy anniversary. 9 years. Sana nag 9 years.
Nakakalungkot isipin. Ano? Ate Jean, dali. Mahirap tanggapin. Buti na, oh. Ay, picture nun kami, te. Ito yung mga cellphone na mong gamitan. Ready, 1, 2, 3. Okay, go. Thank you very much. Te, Meron siya barangay, sa salipdan. smile. Roy, pani. Smile. Ready, 1, 2, 3. Damo. Si Mia, Sige, ano yung otro. gamay na lang siya Ready, dito. 1, 2, 3. Pero kung dami tsura, oo. Hindi mo yung nakit. Ano na yun? May mumo na nga ni Mader. Mader. Ay, butang daw din eh. Dali, Mader kayo. Nakalit kita, Mader. Dali, Mader, dali. Come, Mader, come. Come, baby, come. Yeah, come. Naka-live kami. Ano, din yung bubutang Mader, come here. Sugod na ito?